नमस्कार न्यूज लक्ष्मी 7 को आपको स्वागत करछु मु प्रणय आमे आसी पहुंचीचु आपण जानिथिबे गंडकपुर आमे आसी पहुंचीचु आम सहित जी अछंती परिचय दबाव पड़िबनी जे 35 रु एवं जे ब्लड देई साचंती रक्तदान महत्वदान आपण जानिथिबे एकाधर जण समाजसेवी एकाधर जण भलो मनीषा आ मोर अति फेवरेट जहाँ को बेसी भल पाए आ ताको बाइट जेतल लोक मान सुनते अनेक सारा मेसेज पाई थांते आम सहित अछंती माधव भाई भाई नमस्कार आपण केमति फर्स्ट अछंती नमस्कार आज्ञा न्यूज लक्ष्मी 7 को जय जगन्नाथ। अच्छा भाई जेहेतु आपण जानथिबे नूतन वर्ष सरी आरंभ होबा पे जाउची हमरो 2024 सरीबो एई नूतन वर्ष रे हमें आपनकर सांगसाथी बा आपनकर दर्शक बंधु मान कोन कहउ छै एई नूतन वर्ष 2025 मसिया प्रभु जगन्नाथ करंतु ओडिशा नुहे भारत नुहे सर्व पृथ्वी जनसाधारण पशुपक्षी गछ वृक्ष समस्ते कर जीवन अच्छी। अच्छा प्रभु जगन्नाथ से यही वर्षटी भलरे नियंतु ताको जीवन को शांतिमय सुगममय करंतु मो प्रभु जगन्नाथ निकट रे यह प्रार्थना करूँ। भाई आमे सुनिछु आपण एते ब्लड डोनेट देइछन 35 केमति लागे आज समय जेतल ब्लड दबा पई केही आगु को आसनते आपण देइ छाचन केमति कोन कहबे हम दर्शक आज्ञा से मोरटा कहानी कहले अत्युक्ति होबने कहानी कहले अत्युक्ति होबने वर्तमान आपण जानिथिबे हम कल्याणपुर ग्रामर पूर्वतन सरपंच गोपीनाथ दास से समय से सरपंच नथिले से शिक्षक थिले मोर से समय प्राय तो मोर बयस था प्राय 20 वर्ष मो से समय जस्ट पटिया कॉलेज रु सॉरी बारंग कॉलेज रु अच्छा +3 पास करथे मो सत्र से जड़ित हेले एवं तांकर हाव भाव गोपी सार को चालीचलन ताकर कथबार्ता लोक सहित मिसबार जो निरा ढंग ताकर सही ताकर चिंताधारा मुझे अनुप्राणित हो ताकरी परिचालना पथर मुझे चलिली एवं सी मत थे आसिक कहले माधव गोटे गोटे पिलार ब्लड दरकार अच्छी आ ब्लड देबू। अच्छा मुझे पचारि सर ब्लड देले किसी असुविधा नहीं ना ना ब्लड देले असुविधा तो नहीं मुझे जानी तथापि जो मैंने ब्लड डोनेट ब्लड नौ जो मैंने ट्रेनर अच्छा डॉक्टर मैंने पचार ब्लड बाद तुम कह ब्लड दवा द्वारा जड़े व्यक्तिर लाभ हुए क्षति हुए तापर तोर उद्भद हेले ब्लड दबू मुझे कटक जाइली सहित कटक एससी मेडिकल सेठी प्रथमे ब्लड दवा द्वारा मनुष्य क्षति हुए कौन लाभ हुए कौन से बाबद प्रथमे पचारि डॉक्टर महोदय बुझी एवं डॉक्टर महोदय जहाँ मत कही या मत कही जे ब्लड दवा द्वारा आम शरीर जो खराब सब आम ब्लड थाए सेगुरा परिष्कार हो जाए एवं 3 मास पर से पुणी भरण पोषण हो जाए एवं मुझे कथार अनुप्राणित हो ब्लड देली ब्लड देकी से मौसी की भेट हो पिला ब्लड देकी मौसी भेट हो मो घर पलि आसली एवं से पिला जो सुस्थ हो घर को आसला गोपी सार मत कहले जे माधव आ से पिलाटा सुस्थ हो गला आ तो बाबद से बहुत कथा कहते भल कथा कहते कहते से पिलाटा को प्रभु जगन्नाथ बहुत आशीर्वाद दिंतु मो आयुष ताकू दे दिंतु जिते गोपी सार मत कहले से आखिर लुह झरी पड़ा कहीं जदि हम ब्लड दवा द्वारा जन जीवन बंची पार्ची एवं परिवार बंची पार्ची से जीवन पाइबा द्वारा ताठू आउ कौन संपद अच्छी ताठू कौन महान कार्य कौन अच्छी ताठू कौन अच्छी भगवान ही सही रक्त द्वारा जदि मनुष्यर जीवन बंची पार्ची तेल से रक्त को आम भगवान कहले कौन से अत्युक्ति हम नहीं मुझे अनुभूति कर ब्लड दान करके से दिन ठार
ମୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଡାଏରୀ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଡାଏରୀ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ ସବୁଠାରୁ ରେୟାର ବ୍ଲଡ଼ ହେଉଛି AB ନେଗେଟିଭ। ପ୍ରାୟତଃ 100 ଜଣ 1000 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ 4 ଜଣକ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ AB ନେଗେଟିଭ ବ୍ଲଡ଼ କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡୋନର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ଲଡ଼ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟା ଫାଇଲ୍ କଲି। ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ବ୍ଲଡ଼ ରେଡ୍ କ୍ରସର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲି, ଆମର କଟକ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲି ଏବଂ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଟେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟଟେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିକି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ନା ଅଛି ନା ମୋତେ ଦେବେ ନା ଆମେ ସେଟା ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମର ସେଟା ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ AB ନେଗେଟିଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ବ୍ଲଡ଼ ରେୟାର ବ୍ଲଡ଼ ପାଇପାରୁନୁ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ରେୟାର ବ୍ଲଡ଼ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦରକାର, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଇଲଟ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଟପର ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଝିଅର ଏତେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିକି? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଜାତକ ସମୟରେ ମୋର ଭିଣେଇ ଅଶୋକ ରାଉତ ସାଲେପୁର ସେ ଜାତକ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାତକ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କହିଥିଲେ ତୋ ଝିଅ କେବେ ତମ ସେ ଝିଅ କେବେ ପଛେଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯିବ ଏବଂ ସେଇଆ ମୁଁ ଘଟୁଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଥମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଅଧୀନରତ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟପର ହେଉଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ନିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋ ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାଉତ ଟପର ହୋଇଛି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆଜିର ସମୟରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବି ତଥାପି ରହିଛି ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁକା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଆମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଅଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିଲାଣି। ଚାକିରି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜର ଆମର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯୋଉ ଟପର ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଥିଲା, ମାନେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍? ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 7 ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା, ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ, ଯୋଉଟାକି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ହେଇନଥିଲା, ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 7 ର ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ ଟପର ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। କେତେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇକି ଆସିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଘରେ? ଯୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ବାବା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି। କେତେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢା? ହାର୍ଡୱାର୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟର ସହିତ ପଢିବା ଦରକାର। ସେମିତି ନାହିଁ କି ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ପଢିଦେଲେ ପାଠ ମନେ ରୁହେ, କମ୍ ଟାଇମ୍ ପଢିଲେ ପାଠ ମନେ ରୁହେନି। କମ୍ ଟାଇମ୍ ପଢ, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ପଢୁଛ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟର ସହିତ ପଢିଲେ ପାଠ ମନେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଅଛି ଇଚ୍ଛା କି ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଅଛି? ମୋର ଏମ୍ ତ ଅଛି ଗୋଟେ, ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଆମ୍ବିସନ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଏମ୍। ମାଇ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଆନ୍ IAS ଅଫିସର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଡ୍ରିମ୍ ଫର୍ ମି, ବଟ୍ it's a service to help the people to understand their problems. Okay. କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ବି ସପୋର୍ଟ ରହିବ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ମୋର ସପୋର୍ଟ କିଛି ହେବ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମେସେଜ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବାବା ମାଆ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ମାନିବା ଦରକାର। ତ टीचर्स माने जा कहउछन्ती, एल्डर्स माने जा कहउछन्ती, तांको तो सबले सुनिबा दरकार। थैंक यू। मु प्रथमे गंडरपुर तो कहबी नै, प्रथमे कहबी मु भारत मातार गोटा पिला।
ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡରପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଁ ସୁଧାକର ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ମୋ ଗାଁ ଏଭଳି ଏକ ଗାଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଇଏ ଋଷି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗଲେ କି ହିମାଳୟ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ମନରେ ଅନୁଭବ ଆସେ ଯେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ନ ଦେଖିଥିବା ଏରିଆ ଅନୁଭବ ଆସେ ମନରେ, ସେଇଭଳି ଆମ ଗଣ୍ଡରପୁର ଯିଏ ଆସିବ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆମର ଖେଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି, ଆମର ନଈ ଅଛି, ଏଠାରେ ନାଳ ଅଛି, ଏଠାରେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କଲେଜ ଅଛି। ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ କମିଟି ସହିତ ଆସି ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପଠାରେ ସେଠି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବୁ। ଆମେ ଆମ ଗଣ୍ଡରପୁର 3 ସାହି କମିଟିରେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଆଣି ଆମ ପଠାରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଜ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରତାପନଗରୀ ଗଣ୍ଡରପୁର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟା ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପଠା ଥିଲା, ସେଠାରେ କିଛି ଗଛର ଇଏ ନଥିଲା, କେବଳ ବରଗଳି ଗଛ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ବରଗଛ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଗଛ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଘାସ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଗୋରୁମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଜାଗା ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ବାରରେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ବାରରେ ଭଲ ଭଲ ବାରରେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ମୁଁ କହୁଛି ଖରା ଦିନେ କହୁଛି ସେମିତି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାକୁ ପିକନିକ କରିବାକୁ ବାହାର ଲୋକ ନ ଆସନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇଥିଲା, ବସ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଧେ ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଆସିକି ଆମର ଏଠି ପିକନିକ ବନଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆମେ ତ କଥା ହଉଛେ 2024 ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜନୀତି ସମୟ କେମିତି ବିତିଛି, ତାପରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମତ ନେଇ ଯେହେତୁ ସମାଜ ସେବା ଭିତରେ କେମିତି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ବା ଏବେ ସେତେବେଳେ ଏବେକା ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିବ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ମୁଁ ବିଜେଡିର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉପସଭାପତି, ପୂର୍ବରୁ ମିଟୁବଡ଼ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କମିଟିରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଥିଲି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଛାତ୍ର ଜନତା ସଭାପତି ଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇ କୁଣାଲ ରାଉତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମର ପରାଜିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ସେ ବି ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ମୋ କମିଟିରେ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଜେପି ପଳେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯାଇ କହୁନୁ, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଯାଇ କହୁ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କହୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କହୁ କି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କହୁ। ତେଣୁକରି ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କୌଣସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉ କି କୌଣସି ତହସିଲଦାର ହେଉ କି କୌଣସି ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ହେଉ କି କୌଣସି ଜେଇ ହେଉ, କୌଣସି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ମୋ କଥା ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ କଥା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ କଥା।
आज जो समय यूथ मान को आपन कोन मेसेज दवा ପାଇଁ छी मो वर्तमान मोर माननीय विधायक श्रीजुक्त सुशांत कुमार राउत मु ताकर ये मु परिचालित ही होछि। सुशांत कुमार राउत वर्तमान आमर भुवनेश्वर युवा जिलार सभापति अच्छा से मते सब कही आसुच्च माधव युवा मान सांगर कहीं युवा मान सांगे रहिले देश उन्नति हम आउ देश उन्नति हेले समाज उन्नति हम आउ समाज उन्नति हेले समाज उन्नति हेले से अंचलर सबकि जहाँ कि सब अभाव असुविधा अच्छी अशिक्षित होगा द्वारा जहाँ कि हो पार नाला समाज उन्नति हेले सेगुड़ा सब भलरे हो पार। अच्छा बहुत भल कथा आपन को सांगसाथी आ जेतिया सब अछंती तांको नव वर्ष रे कोन शुभेच्छा बात दबा पछ मु तो कहबी सर्वप्रथमे राजनीतिर ऊर्ध्व को जाई लोक मानक सेवा कर समस्त सेवा कर गाई गोरु कुकुर से जेकोसी जीव हो समस्त मध्य ईश्वर उपस्थित अच्छा तेणु कहारी घृणा कर ना जदि कौन खराब लोक अच्छा मु तो वार्ता देवी आप मध्यम आप सुंदर कथा कहे ना सी भल मनीष हो कहीं जन खराब लोक जब हम बारंबार खराब कहवा से खराब खराब हो भल हम ना तेणुक मुझे मनीष भगवान जहाँ जन्म देती तार किसी ना कि भल गुण थब तेणुक से मन रखिकी आपड़ देखिए सब भल पाइबे से निश्चय भाव चिंता कर ए भाईटा मुझे खराब हो सी कहीं मत बारंबार भल पाँच मन निश्चय आज ना काली काली ना परदिन कि मसे 2 मास पर मन में गोटा भल चिंता चिंता आसो जे सी मत कहीं भल पाऊ से व्यक्ति मत जन तेणु निश्चित भाव में हृदय गोटा परिवर्तन आसो एवं सी ना सी कौन दिन भल मनीष परिणत होटा आम ग्यारंटी सहित कहीपर एटा नीतिबाणी लिखाई गीतार लिखाई शास्त्र में वर्णित अच्छी तो बहुत भल कथा आपन फैमिली सपोर्ट केमति होछि आज्ञा मोर मो फैमिली आम गंडरपुर ग्राम कि मु गर्व करी कहूना एपट अंचल क्या घर थी मुझे जानी सम हरिचंद्रन जड़े खुर्दार आम विधायक थे पूर्वतन विधायक प्रसाद हरिचंद्र तो 100 जन परिवार आमर बर्तमान 34 जन परिवार आम अच्छु आम जहाँ भिन्न हेलु आम एकाठी पर्यटन खाऊ गोटे हांडी आम घरे 6 जन बहु रोषे करते सका 2 जन बहु करती दीपर 2 जन बहु करती रोषे रात 2 जन बहु रोषे करती आदि मटन हुए जहाँ हुए से दिन बड़ भोज करती आने बड़ भोज दायित्व है घर बुझिया मो बड़ भाई मो आउ जड़े भाई सी एफसीआई सर्विस कर मो तो राजनीति अच्छी सोशल सर्विस अच्छी मोर जन सान भाई सी एफसीआई सर्विस आमर गोटे मेडिसिन दुकान अच्छी क्लिनिक गोटे अच्छी आउ जड़े भाई टाटा सर्विस चाकरी कर जड़े भाई आमर बर्जर कंपानी रे कार्यरत अच्छा आउ जड़े भाई प्लम्बर मेकानिक एमती अच्छु आमर दादा बर्तमान 2 जन दादा जीवित अच्छा आमर प्राय 400 हुए चाकरी कलापर आम सब भाई मान पैसा देव ता बाद जेहेतु आम बिल अच्छी आमर प्राय 1 किलो बिल गोटे फार्म हाउस अच्छी आमर से बिल जहाँ चाष हुए आम बाहर बिकौनु से बिल जहाँ आमदानी हुए अमल हुए ताकू आम परिवा दुकान देकी ताठू आम पैसा न आनी जो परिवा आम बिल चाष न होता है से परिवा किणिक आनी घरे खाओ आम घरे केबे परिवार अभाव नहीं कि माछ मासर अभाव नहीं बड़ परिवार भाई आउ किसी कहना चाहते नहीं सर्वे शेष मु प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना करुच्ची ए समाज सठिक बाटे चालू प्रभु जगन्नाथ ताकू ठीक मार्ग नियंतु समाज में कलिकजिया न रहू समस्ते मिलमिशी चलतु बड़ भाई सान भाई बापा माउसी अजा जहा गोटे भल मनीष पाखे आम आसी पहुंचीचु भाई सहित आम पिला अपडेट समय तो दे पार नथिले जेहेतु काम व्यस्तता भितर आज जेहेतु आम समय नेचु यही नववर्ष अनेक सारा शुभेच्छा आम तरफ से जगन्नाथ ना नहीं आगू को जातु अवश्य जीवन में जहाँ था ना कहीं बापा माँ बड़ भगवान दुनिया ना आ गोटे कथा निज भितर जो रही कथार से विधा तदा थी कारण आम पाठ पढ़ुचे मनीष को समाज में शिखा
ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ନିଜ ଭିତରେ, ତାପରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଶିଖିବେ। ଭାଇ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମ ସହିତ ମାଧବ ଭାଇ ଥିଲେ, ଏକାଧାରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ସବସେଣ୍ଟ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବହୁତ ସେଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା